जय जगन्नाथ कहतु केमती अच्छा आशा जगन्नाथ करुणार खूब भलर थे आपण आपण परिवार तो सांग मैंने आपण समस्त को मोर यही इच्छा शक्ति चैनल को पुनर्बार हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे बहुत महत्वपूर्ण आउ बहुत बढ़िया बहुत उत्तम अद्भुत कथा अच्छी आपण मान कल्याण निमंते आपण उन्नति आपण घरे सुख समृद्धि बहुत बढ़िया विषय आज आलोचना करिबार अछि। शारदीय नवरात्रि रे आमको कौन करने को पड़िबो किभली तैयारी करने पड़िबो माँ का आगमन पाई किछि जिनिस एभली आम जीवन रे रही थाए जहा द्वारा बहुत हानिकारक प्रभाव आम जीवन उपरे पकाई थाए। आम जीवन रे एभली सबु बहुत प्रकार गड़बड़ घटी थाए। तेणु किछि एभली जिनिस एभली 5टी विशेष जिनिस जहाकू नवरात्रि आरंभ होबा पूर्वरु आमको आम घर बाहर करदेबा दरकार। आमको माँकर आगमन पाई भल भाबरे तैयारी करनबा दरकार। आपण मानको अनुरोध आपण भिडियोटी को केबे भी स्किप न करी पूरा शुणिबे। आपण मानक हित पाई आपण मानक भल कामना पाई आपण मानक उन्नति पाई ए भिडियो बहुत विशेष। तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबा पाई निश्चय चेष्टा करिवे। आ ता सहित जो माने एपर्यंत मोर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती एभली उत्तम जानिबा कथा गुडिक जानिबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु बेल आइकन को मध्य प्रेस करिनियंतु। तो सांग माने हिंदू सनातन धर्म रे नवरात्रि को बहुत बड़ महत्व दिया जाइछि एवं विशेष साधनार स्रोत मना जाइछि। दुर्गा माता 9 दिन पाई पृथ्वी पृष्ठ को आसी थांती भक्त मानक घर को आसी थांती। भक्त तन्मयतार सहित साधना रे मग्न हबार देखि बहुत खुशी हेई थांती बहुत प्रसन्न हेई थांती। आ भक्तन को सुख शांति सौभाग्य ऐश्वर्य आयु एवं आरोग्य रक्षार आशीर्वाद मध्य देई थांती। सेथि पाई आम समस्तंकर कर्तव्य रहिछि कि मातांकर आगमन हबाकू जाउछि सेथि पाई आमे स्वच्छ आउ सफा सुतरा एवं पवित्र हवा रहिबा दरकार। लोक कहिबे स्वच्छता कौन पाई स्वच्छता एथि पाई जेमिति आम घर को को अतिथि आसुछंती किबा को रिलेटिव आसुछंती तो आमे जानिला परे आमे टिके अधिक स्वच्छता उपरे ध्यान देइथाउ घर को अधिक भलरे साजसजा करिथाउ आउ घर को आउ टिके भल भाबरे परिष्कार परिच्छन्न मध्य करिथाउ। केउठी बसिबे से व्यवस्था मध्य आमे आगरु ठीक करी रखिथाउ कोउठी सोइबे से जागार मध्य आमे ध्यान रखिथाउ। आपण टिके भाबंतु तो जदि को अतिथि आसीबा पाई आमे एते सारा तैयारी करिथाउ तो ये तो माँ जगज्जननी आसुछंती 9 दिन पाई 9 रूप रे भक्त मानक कल्याण पाई आम मानकर कल्याण पाई आम मानकर दुख दूर करिबा पाई आसुछंती। तांक पाई आमे किपरि पवित्रता न करिबा माँकर आगमन होउची सेथि पाई आमर कर्तव्य रहिछि कि आमे शुद्धतार सहित आनंदर सहित माँकर स्वागत करिबा आउ तांको खुशी करेइबा। तो किपरि करिबा आसंतु जानिबा। प्रथमे आपण सात्विक हेई जांतु। जो लोक माछ मांस मद भक्षण करुछंती से लोक मानकु मु निवेदन करूछि कि एमाने एही 9 दिन कम से कम से सब को पूरा पूरी भूली जांतु बा ताको त्याग करंतु। से भली जिनिस केबे भी भक्षण करंतु नाही। आपण ए 9 दिन पर्यंत से जिनिस को पूरा भूली जांतु। एमिति भूली जिबे जे जेमिति जानिबे आपणकर आगुरु कोनोसी एभली खराब अभ्यास थिला बोली काहेकि ना तार खराब परिणाम आपणकर जीवन उपरे आपणक परिवार उपरे आपण मानक पिला मानक उपरे दुष्परिणाम पड़िबो। एहा सहित जदि आपण मानिबे नाही तो एहा आगो को आपणकर उन्नति रे केबे भी वृद्धि करेइबो नाही। सेति पई माँ आसुछंती आमे मध्य सात्विक हेई जिबा कम से कम 9 दिन सबु किछि भूली जांतु। 9 दिन माने आपण पूरा माँ को पाखरे आपण को लीन करि दियंतु। आपण नवरात्रि पालन करू नाहंती तो किछि कथा नाही आपण केवल आपणकर जो खराब अभ्यास अछि ताको सुधारी दियंतु। बास एतिकी ही आपणकर बहुत बड़ पूजा माँ एथिरे ही आपणक ऊपर अत्यंत खुशी हेई जिवे। एबे नवरात्रि रो पूर्वरु घर को स्वच्छ आ पवित्र करिनियंतु। अर्थात नवरात्रि गुरुवार अक्टोबर 3 तारिख को शुभारंभ होबाकू जाउछे तो आमको ता पूर्वरु 2 अक्टोबर अमावास्या रे ही पूरा घर को सफा सुतरा करि देबा दरकार। घरे जेते सब अलिया आवर्जना अछि जेते सब अपरिष्कार अछि कि बुढ़ियाणी जाली लागि छि ताकू सब सफा करिबा दरकार। ध्यान रखिबे घरे जो छिंडा जोता चप्पल अच्छी तो ताकू सबू बाहर को फोपाड़ी दबाकू पड़िबो। आउ घरे जो पुराना कपड़ा अच्छी जहाकू आपण यूज करू नाहंती अजथारे एठी सेठी पळेई पकेई अलिया करूचंती सेगुडा को कोन करंतु ना आपण सफा करी भल भाबरे आयरन करी ताकू कोनोसी गरीब लोकन को देई दियंतु। नाही तो जदी सेभली न करिवे ताकू पूरा घरु आउट करी दियंतु। सेभली जिंस बहुत दिनर कपड़ा आपण घरे रखंतु नाही जहाकू आपण व्यवहार करू नाहंती। घरे आपणकर जो हाथ घंटा
ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଯଦି ନ ଫୋପାଡ଼ିବେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନରେ ଦେଇ ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରେଇ ଦେଇ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଯଦି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ମରାମତି କରି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିତ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପରି ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଛି ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ଜାଗାରେ ନୂଆ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ବନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମହଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ନଥିବ ସେ ଘରେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଯିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ନବରାତ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରତ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଠର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେବା ତ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ସେହିପରି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବା ଦରକାର, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦରକାର। 9 ଦିନରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସବୁ ଲୋକ ରସୁଣ ପିଆଜ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ଘରେ ମାଂସ ମଦର ଭକ୍ଷଣ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 9 ଦିନରେ ସେସବୁକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ 2-3 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାରକୁ ଆଉ ସମାପନ ହେଉଛି 12 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାରକୁ। ତ ଏଇ 9 ଦିନରେ ଆମେ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ନବରାତ୍ରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କୁହାଗଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିକୁ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ କରିବେ ଏବଂ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ମାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ମନରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭୋଗ ତୟାରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ପବିତ୍ରତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ବିଷୟ କଥା ନେଇ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।